Alright. Okay, so kita sambung kita punya 8.2 horizontal asymptote. So yesterday kita dah tengok vertical asymptote pula. Vertical asymptote which is daripada case 3. So tadi tutorial kita dah belajar juga case 3 dan juga case 5. So basically horizontal asymptote ini datang daripada case 5 kamu lah. So apa yang kita buat dekat case yang ke-5, divide by highest power of denominator, kena keluarkan square root x square. Ini yang kita akan buat dekat horizontal asymptote. Okay, so macam mana nak beza chapter 1 dengan chapter 1 pula. Macam mana nak beza chapter 8 dengan chapter 5. Okay, chapter 5 macam saya cakap yesterday, dia tak minta asymptote. Okay, dia tak specifically minta asymptote. Kita cari sendiri asymptote tu sebab kita nak sketch graph. Okay. Bila soalan minta horizontal asymptote specifically, maksudnya kita ada horizontal asymptote kita. Okay, daripada mana? Basically kita kena tunjukkan limit lah. Okay, so sekarang tengok example 15. So kita ada square x over x minus 2. Sekejap ya. Alright. Okay, so kita ada function fx equals to x over x minus 2. Kejap saya tak nak buat example A, saya nak buat example B. Okay, kita buat soalan B. Alright, find horizontal asymptote for function 2x square minus 1 over x square plus 1. Okay, so nak cari horizontal asymptote kita kena guna case yang ke-5. So kita kena cari limit x approaches to positive infinity, function kita 2x square minus 1 over x square plus 1. Okay, so ini benda yang pertama kita kena cari, and also kita kena cari limit x approaches to negative infinity, function yang sama 2x square minus 1 over x square plus 1. Okay, so ada dua benda yang kita kena cari. Kalau nak cari vertical asymptote, kita kena cari contohlah kalau 2 from the right, 2 from the left. Okay, kalau cari horizontal asymptote, kita kena show positive infinity, negative infinity. So dekat sini kita akan guna case kita yang ke-5, which is case kat sini ialah infinity over infinity, which is we have to divide by highest power of denominator. Okay, since ini case infinity over infinity. So kita ada limit x approaches to positive infinity. So highest power of denominator kita dekat sini ialah x square, divide everything with x square. Kena tunjuk jalan kerja ni. Kejap Okay. Boleh dengarkan saya? Boleh kedengarkan? Boleh. Alright. Boleh Miss. Okay, so divide by x square minus 1 over x square over x square over x square plus 1 over x square. Okay, equals to, so always simplify dahulu. Okay, kita memang genius, kita memang pandai, tapi kita tak nak skip steps sebab bila kita skip steps, kita akan buat careless mistakes. Okay, jangan skip steps. Biar kita lambat, yang penting kita betul. Okay, so we just substitute infinity, so you will have 2, 1 over infinity ialah 0. 1 plus 1 over x square. 1 over x square ialah 0, so kita dapat equals to 2 dekat situ. So sebenarnya jalan kerja yang sama lah untuk x approaches to negative infinity ni. Okay, jalan kerja yang sama basically-nya, bezanya kita nak tulis x approaches to negative infinity. Okay, so buatlah balik 2x square over x square minus 1 over x square over x square over x square plus 1 over x square, which is we end up with 2 minus 1 over x square, 1 plus 1 over x square, 2 minus 0, 1 plus 0, which is dapat juga 2. Nak copy sini, paste di sebelah sana pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so kalau kamu perasan, sekejap
Okay. Alright. Kalau kamu perasan jalan kerjanya sama, kena tunjuk dua-dua ke? Yes, kena tunjuk dua-dua. Okay, sebab kita nak cari horizontal asymptote, sebenarnya bukan kita cari pun, kita just nak provekan itu ialah horizontal asymptote kita. So jangan lupa nak cari horizontal asymptote, so we have to do the conclusion y equals to 2 is a horizontal asymptote. Macam nak is horizontal ni? Horizontal asymptotes. Okay, so selesai. Itulah caranya untuk cari horizontal asymptote. Okay. Basically apa yang kita buat dekat case 5, bezanya kita kena cari positive infinity dan juga negative infinity. Okay, so bila kita dapat case yang biasa, okay, case yang biasa maksudnya kita terus divide by highest power of denominator, jawapan asymptotes kamu akan jadi samalah. Okay, sebab approaches to positive infinity ataupun negative infinity tak ubah apa-apa function kita. Tetapi, contoh kalau kita dapat case yang special dekat sini, okay, apa pula akan jadi dengan horizontal asymptote kita? Okay. So sekarang kita ada function fx equals to 2x over square root x square plus 4. The question asks us to find vertical and horizontal asymptote. So sekarang kita cari dulu vertical asymptotes kita. So let's see. Okay. So kita cari dulu vertical asymptote. So vertical asymptote fokus dekat kita punya denominator. Okay, denominator kita ialah square root x square plus 4. Itu vertical asymptote kita. Ya Allah. Okay, square root x square plus 4 is not equals to 0. Okay, fokus dekat kita punya denominator. So square root bawa pergi sebelah jadi 0 lah. So x square is not equals to 0. Negative 4. X is not equals to plus minus square root negative 4. Okay, so apa yang kamu perasan dekat sini kita ada square root negative 4. That means jawapan dekat sini ialah undefined. So apa maksud yang dibawakan? Kalau X kita tak ada nilai dekat situ, kita boleh buat conclusion since X is undefined. Apa kamu rasa conclusion dia? Kita cari asymptote ni tak ada ni. Apa conclusionnya? Anyone? Apa kita akan buat conclusion untuk vertical? Does not exist, miss. Apa tu? Tak dengar. Does Okay. not exist. Does not exist. Jangan marah. Bukan does not exist. Okay. Betul lah tu. Konsep dia does not exist lah. Ataupun kita boleh cakap fx has no vertical asymptote. Okay. So kalau kita tengok kita punya denominator kita dapat imaginary number square root negative. So there is no vertical asymptotes lah. Okay. So itu cerita vertical asymptote. Sekarang kita tengok horizontal asymptote kita pula. Okay, so horizontal asymptote. So kita kena cari limit x approaches to positive infinity. So the function is 2x over square root x square plus 4. And also kita kena tunjukkan limit x approaches to negative infinity to x over square root x square plus 4. Okay, so macam saya cakap tadi, kalau soalan biasa divide by highest power of denominator terus, sebelah positive infinity dengan negative infinity kamu akan dapat jawapan yang sama. Tetapi kalau function kita ialah yang special, which is ada square root x square, kamu akan dapat dua horizontal asymptote lah. Sebab jawapan kita obviously akan jadi satu positif, satu negatif. Okay, kecuali kalau jawapan kamu 0 lah. So dekat sini ialah case yang kelima lah. So kita just keluarkan dulu kita punya square root x square. So 2x over square root x square keluarkan. So yang dalam tinggal 1 plus 4 over x square. So sini ialah square root x square, sini ialah positive infinity. So kita gantikan dengan positive x. One plus 4 over x square. Okay, so kita just divide by highest power of denominator. Nampak saya tuliskan saya punya
limit sehinggalah kita substitute value. Okay, X over X. Dalam jangan kacau, biar je. Okay, so simplify. Saya kecilkan sikit. Okay, so kalau kamu perasan X dengan X cancel kan. Square root 1 plus 0, the answer is equals to 2. Okay. So benda yang sama sebenarnya jadi dekat sebelah kanan ni. Okay, saya copy paste je lah sebab benda yang sama kan. Tapi apa bezanya? Apakah perbezaannya? When X approaches to negative infinity. Obviously limit kita lah yang berbeza. Okay, limit kita berbeza, negative infinity. Kamu jangan buat macam ni pula dalam exam kamu. Okay, buat satu-satu. Okay, apa yang berbeza dekat sini? Untuk X approaches to negative infinity. So square root X square kita gantikan dengan, kalau dekat sini square root X square, X approaches to positive infinity, kita ganti dengan positive X. Di sini kita gantikan dengan Negative X. negative X. Okay. Ada orang ke tak ada ni? Sini akan jadi negatif, sini akan jadi negatif, akan jadi negatif. So our final answer will be equals to negative 2. Okay. So kena ke tunjuk dua-dua? Yes, kena tunjuk dua-dua. Okay. Yang ni mungkinlah jawapan lain kamu rasa macam okay berbaloi nak tunjuk dua-dua. Yang ini jawapan yang sama kena tunjuk dua-dua ke? Yes, kena tunjuk dua-dua. Okay. Jangan lupa conclusion kita. So sekarang ada dua jawapan. So that means Y equals to 2 and Y equals to negative 2 are horizontal asymptotes. Okay. So selesai. Itu cerita horizontal asymptotes kita. Okay. So last one untuk example 17. Saya tak nak buat dia lagi. Example 17 kita akan terus lukis graph kita nanti. Okay. Tapi contoh saya bagi kita ada denominator kita. Ini kita nak cari vertical asymptote. So kita tengok denominator ialah x square minus 4 is not equals to 0. X square is not equals to 4. X is not equals to plus minus 2. Okay, so kamu ada dua nilai dekat situ. Kamu ada dua vertical asymptote. So you have to find limit when x equals to 2 and untuk x equals to negative 2. Okay, limit x approaches to 2 from the right, function kita. Limit x approaches to 2 from the left, function kita. Limit x approaches to negative 2 from the right. Limit x approaches to negative 2 from the left. Function yang diberilah. Okay. So ini ialah case 3 kamu. Tak kisah jawapan dia positive infinity, negative infinity, positive infinity atau kedua-dua negative infinity. Kalau salah satu pergi ke infinity, dia dikira sebagai vertical asymptotes. Okay, and then you can do your conclusion lah. And then you find your horizontal asymptote. Okay, saya bagi jawapan dekat sini. Please try this question. Horizontal asymptote kamu x equals to 2 dengan negative 2 lah. Sorry, vertical asymptote. Horizontal asymptote ialah y equals to 0. Okay. Boleh dapat idea macam mana nak cari vertical asymptote dengan horizontal asymptote? Boleh, Miss. Boleh? Okay. Alright. So kita masih lagi akan cari vertical dan horizontal asymptote, tapi sekarang kita gunakan apa yang kita tahu, limit kita tu, kita akan sketch graph daripada limit yang kita dah belajar, dah cari. Okay. So macam saya cakap di awal chapter, sepatutnya kita belajar limit dulu baru kita lukis graph. Okay. So kita tak perlu hafal shape of graph kita.
Tapi dalam silibus kamu, itu cerita dia lah, kita hafal shape graph kita. Okay. So ini ialah rational function. Kamu mesti tanya, oh kita bukan dah belajar ke sketching rational function? Okay, rational function kita, ini yang saya bagi tahu dalam kelas. Satu kelas je lah yang saya bagi tahu tadi. Okay. Rational function ataupun reciprocal function yang kita belajar, contohnya ialah y, apa y saya macam tu? Y equals to A plus B over X. Okay. Apa dia? So kita hafal shape dia pula. Okay, shape dia kita hafal. Satu dekat sini, satu dekat sini. Okay, untuk positif lah. And then kita hafal pula. Ini ialah vertical asymptote, ini horizontal asymptote. Okay. Tapi bila kita dah belajar limit, kita tak perlu hafal pun. Okay, yang mana satu vertical asymptote, yang mana satu horizontal asymptote, and also kita tak perlu hafal pun shape graph kita. Okay, and tak boleh dihafal pun. Okay, apa beza dia? Kalau bentuknya macam ni, kita boleh terus buat. Okay, ini ialah horizontal vertical asymptote, ini ialah horizontal asymptote. Tetapi kalau shape graph kamu macam ni, kita tak boleh nak assume mana satu vertical, mana satu horizontal. Vertical memang boleh terus dapat lah. Okay, horizontal bukan yang kat belakang bukan yang plus zero. Okay, so bila keadaan soalan macam ni ataupun function kamu dalam bentuk macam ni, yes kita boleh terus buat. Okay, so nak beza, ini nak beza chapter 5 dengan chapter 8 lah kiranya. Okay, so let's see example 18. So kita ada function 2x minus 3 over x minus 1, x plus 3. Contohlah dalam exam keluar function ni. Kamu mesti akan first kali dia suruh cari domain of f. Kamu nampak perkataan domain terus teringat chapter 5. Tak ada masalah, memang itu cara kita cari domain. Okay. Nampak x-intercept, y-intercept. Chapter 5 juga. Okay. X-intercept when y equals to 0, y-intercept x equals to 0. Now let's see. Find the vertical asymptotes. Okay. Sekarang dia dah masuk chapter 5. Okay. Bila dia suruh cari vertical asymptotes, sekarang kamu tahu akan ada kaitan dengan limit dekat sini. Kamu kena cari limit dia. Okay, sebab saya cakap apa? Chapter 5 dia tak tanya vertical horizontal asymptotes. Okay, kita gunakan dia untuk sketch graph. Yang ni dia specifically tanya untuk cari vertical asymptote and also horizontal asymptote. So sepatutnya kamu tahu ini dah pergi kepada chapter 8. Okay, so let's see. And last kali dia suruh sketch graph. Tengok satu-satu. Soalan domain of f. Okay, domain kita tengok dekat bawah lah. Okay, denominator kita lah. So, domain. So, kita ada x minus 1, x plus. Secara algebraic lah yang ni yang kamu kena buat. Okay, janganlah kamu pergi lukis graph pula. Okay, lama lagi kita nak lukis graph. Dekat soalan E baru kita lukis graph kita. Okay, janganlah kamu guna graphical method pula. Okay, kita guna algebraic method. Cara senang. Okay, kita ada x is not equals to 1. X is not equals to negative 3. Okay, so domain kita ialah daripada negative infinity to infinity supposedly. Okay, tapi dia akan berhenti dekat negative 3, sambung balik negative 3 to 1, sambung balik 1 to infinity. Okay, dia stop dekat 1, dia stop dekat negative 3. Okay, jangan cakap tak ingat sebab ini pernah belajar. Supposedly kamu kena tahu. Okay, itu soalan A. Soalan A ialah soalan chapter 5 sebenarnya. Okay, soalan B. Soalan B pun tak ada masalah lah. Okay, kita cari x-intercept kita. When y equals to 0. So kita ada 2x minus 3 over x minus 1. X plus 3 equals to 0. So kita ada x equals to 3 over 2. Y-intercept when x equals to 0, y equals to 2, 0 minus 3 over 0 minus 1, 0 plus 3. Berapa tu? Negative 3 over negative 1. Betul ke? Negative 3 over negative 3, satu. Okay, alright, selesai dua soalan. Dua-dua soalan ni ialah soalan chapter 5. Okay, alright. Sekarang kita masuk kepada soalan chapter 8 which is the question asks us to find vertical asymptotes. Okay, so vertical asymptotes ini ialah case 3 kita. Okay.
So question C, find vertical asymptotes. Okay, so fokus dekat dia punya denominator juga. Ataupun sebenarnya kita dah boleh cari dah dekat sini. Kita tahu x is not equals to 1, x is not equals to -3. So we have to do for both factors, both roots. So kita ada when x equals to 1, kita terus buatlah. So sini 1 from the right, 1 from the left. Okay, sebelum tu macam kenapa tiba-tiba nak buat benda ni, kita tahu kalau kita substitutekan 1 minus 1 di sini akan dapat 0. Okay, kalau kita substitutekan, contoh 1 kita substitutekan dekat atas, 2, 1 minus 3, bawah kita akan dapat 0, sini kita dapat 4. Sini kamu dapat -4, 0. Okay, so ini ialah case A over 0. So A over 0 akan dapat infinity. Okay, tapi kita tak tahu dia sama ada positive infinity atau negative infinity. So we have to find ini 0 from the left atau 0 from the right. Okay, so sebenarnya kenapa kena buat macam ni? Sebab ini ialah case A over 0. Okay, so nilai yang paling dekat dengan 1 dari sebelah kanan kita boleh ambil 1.1. Dari sebelah kiri kita boleh ambil 0.9. Okay, so teruskan. Kita akan cari limit x approaches to 1 from the right. So function kita 2x minus 3. Okay, kena letak dalam bentuk factor Letak dalam bentuk factor supaya jelas nampak. Okay, letak dalam bentuk factor. Jangan kamu expandkan dia. Okay, ini sebenarnya substitute biasa. Okay, satu substitute dekat dalam ni. 2 minus 3 kita ada negative 2. 2 minus 3, negative 1. Sorry, negative 1. Substitutekan je macam biasa. Over 1 plus 3 kita ada 5. Apa masalah saya 1 plus 3, 5 pula. 1 plus 3, 4. Okay, 4. Okay, so di sini 1 minus 1. 1 minus 1 akan jadi 0. Tadi case dia kita kena tahu 0 from the right ke 0 from the left. Okay, so since kita punya nak cari 1 from the right, kita ambil 1.1. 1.1 minus 1 kita ada 0 positive. Okay, so kalau kita susun balik, this is negative 1 over 0 positive. So jawapan kita ialah negative infinity. Okay, so then buat untuk 1 from the left, benda yang sama. X plus 3, X minus 1. Substitute for 1 from the left, bukan negative 1 Okay, 1 from the left masih lagi 1. Okay, so sini kita masukkan 0.9 minus dengan 1, kita agak je lah, so dia negative value dekat situ, so dia 0 from the left. So kita ada negative 1 over 0 from the left, which is 0 from the left ialah negative number lah. So we have positive infinity. Okay, selesai satu benda, kita tahu dah, kita dah provekan x equals to 1 ialah vertical asymptotes kita, and then move on to when x equals to 3. Pun buatlah benda yang sama. So supposedly tak jadi masalah untuk kamu, sebab bila dia suruh sketch ataupun dia suruh cari vertical asymptote, horizontal asymptote, kamu akan buat benda yang sama ulang-ulang lagi. Okay, sini saya laju sikit lah. Limit x approaches to 3 from the right, function to x minus 3 over x. Sorry, sini negative 3 kan? Negative 3. Okay. Kalau negative 3 nilai dekat sini berapa? Berapa nilai kat sini kalau negative 3? Negative 2.9. Alright, negative 2.9. Okay. Nilai dekat sini ialah negative 3.1. Okay, so jangan careless lah dekat situ. Kena perhatikan, buka mata kamu tu besar-besar. So x plus 3, x minus 1. Okay,
So negative 3 masukkan dekat atas ni, 2 times negative 3 minus 3, kita dapat negative 9. Substitute je macam biasa. Over negative 3 plus 3, kita dapat 0. 0 apa? From the left ke from the right? Dekat sini dia tulis from the right. So kita ambil value negative 2.9 plus 3. So kita dapat 0 positif. Okay. Yang lain kita boleh sub macam biasa. Negative 3 minus 1, kita dapat negative 4. Okay. So positif, positif, negatif ialah negatif 0 lah. Okay, apa-apa darab dengan 0 akan dapat 0, akan dapat 0 lah. So negatif akan dapat positif infinity. Okay, sebab tu saya cakap kena substitute kan, and also kena letak sebagai factor supaya, sebab kalau kamu tak letak sebagai factor and kamu just assume bawah ni ialah 0 positif, dan jawapan kamu dekat sini akan salah. Okay, sebab di sini negatif 3 tolak negatif 1 ialah negative number. Okay, letak dalam bentuk factor, substitutekan value kita. Okay, substitutekan satu-satu. Selagi boleh substitutekan. And the last one dekat sini ialah limit x approaches to negative 3 from the left. X plus 3, x minus 1. Atas sama negative 9. Negative 3 plus 3, 0. Tapi sini from the left, kita ambil value negative 3.1. Plus 1, kita dapat positif. So, negative. So kita substitute 0 negatif sini. Negative 3 minus 1 pun dapat negative 4. Bawah negatif. So jadi 0 negatif. 0 positif. Sorry. Malam-malam ni confused lah. Okay, negatif akan dapat 0 positif. Negatif positif akan dapat negatif infinity. Okay, so cerita dia sekarang ialah kamu kena fokus dekat kita punya sign. Okay, sini nilai positif, sini nilai negatif. Sini nilai negatif. Sini dapat negatif, sini nilai negatif, sini nilai negatif. So that's why itu yang menentukan sign kita positif ataupun negatif infinity. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini selesai vertical asymptote kita, so don't forget to write your conclusion. X equals to 2 and x equals to negative 3. 1. Are vertical asymptotes. Boleh faham? Okay? Boleh, Miss. Okay. So beberapa perkara saya nak tekankan. Vertical asymptote yang di bawah kekalkan dalam bentuk factorize. Okay, kalau dia ada factor, kita factorizekan bentuk factorize sebab kita nak substitutekan value. Okay, yang penting kita nak tahukan dia positif atau negatif lah cerita dia. Okay, so selesai cari vertical asymptote. Question D. Find limit fx when x approaches to infinity and limit fx when x approaches to negative infinity. Okay, which is case 5 kita, which is nak tentukan horizontal asymptote. Okay, sebab tu dia tanya hence state the horizontal asymptote. Okay, so let's see horizontal asymptote kita pula. Soalan D. Okay, so limit x approaches to positive infinity, function kita ialah 2x minus 3 over x plus 1, x plus 3, x minus 1. Alright. So sekarang kalau yang tadi vertical asymptote saya cakap kekalkan dalam bentuk factorize ataupun kalau soalan tu bagi dalam bentuk expand, kamu kena factorize kan.
Tapi kalau nak cari horizontal asymptote, kita kena expand kan. Okay, sebab kita nak divide by highest power of denominator kan. Kalau kita buat macam ni, macam mana kita nak divide by highest power of denominator? Takkan kamu nak divide satu-satu by x pula. Okay, ataupun x square. Tak boleh. Okay, so ini kita kena expand dahulu. Okay, so expand, we will have limit x approaches to positive infinity to x minus 3 over ada x square plus 2x minus 3. Okay, and then divide by highest power of denominator kita, which is x square. 2x over x square. So kita dah pro dah sekarang. Supposedly lah, dah pro. Plus 2x over x square minus 3 over x square. Tapi kita dah pro pun jangan skip steps. Okay. Bila skip steps yang membuatkan kita kurang markah dan juga careless. Okay. Tenang-tenang jawab betul-betul. Simplifykan betul-betul. 1 tambah 2 over x minus 3 over square. So now baru boleh masukkan nilai 2 over infinity dapat 0. 3 over infinity also dapat 0. Daripada sini kita dah tahulah jawapan dia sebenarnya 0. Equals to 0. Okay, selesai satu side. Okay. Tapi jangan lupa kena cari from the right. Okay, benda yang sama sebab jawapan dia akan jadi sama juga. Kita buat sebelah kanan. Yang berbezanya apa? Apa yang berbezanya? Apa beza? Pakai negative infinity. Negative infinity. Negative infinity, negative infinity, negative infinity. Okay. So, horizontal asymptote kita. Ini x approaches to positive infinity. Ini x approaches to negative infinity. So, kena tunjuk dua-dua walaupun dia benda yang sama. Okay. So, jangan lupa tadi dia kata hand state the horizontal asymptote. Dia suruh ke, dia tak suruh ke, kena buat juga. Kena state juga. So, y equals to 0 is a horizontal asymptote. Selesai. Now, kita pergi kepada part sketch the graph of f. Okay, so macam mana nak sketch graph of f? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 benda sebenarnya yang kamu kena keluarkan. 1, 2 ialah vertical asymptote kamu. Tapi dalam case kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay. And then horizontal asymptote kita. 1, 2. 6 benda dah. Lagi 2 ialah x-intercept, y-intercept. So sekarang saya akan list down kan semua 8 perkara yang kita nak ni dekat bawah untuk kita sketch graph. So sekarang when x approaches to 1 from the right, kita dapat negative infinity. Saya tulis bawah lagi. Okay, ini nak jawab soalan E. So kita list down dulu, sketching. So when x approaches to 1 from the right, tadi kita dapat fx akan approach ke negative infinity. One from the right, negative infinity. One from the left, positive infinity. Okay, senaraikan semua. When x approaches to 1 from the left, positive infinity. And then negative 3 from the right, positive infinity. Negative 3 from the left, negative infinity. Negative 3 from the right. Berapa tadi? Positive infinity kan?
when x approaches to -3 from the left, okay. So selesai vertical asymptotes, horizontal asymptotes pula, y equals to 0. When x approaches to positive infinity, y equals to 0. When x approaches to negative infinity, y equals to 0 juga. Okay. So when x approaches to positive infinity, fx kita approach to 0. When x approaches to negative infinity, also 0. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa lagi dua benda ialah x-intercept, y-intercept. So x-intercept berapa tadi? X equals to 3/2. Y-intercept, y equals to 1. Okay, so ini semua benda yang kita perlukan untuk kita sketching. Sekarang kita akan sketch. Sebenarnya ada lagi. Mestilah kena ada vertical asymptote. Vertical asymptote kita tadi ialah x equals to 1 dan juga x equals to -3. Horizontal asymptote kita ialah y equals to 0. Okay. So, semua jawapan yang kita ada tadi kita keluarkan dekat sini untuk kita sketch graph. So now we have to sketch graph. Axis x, y. First thing yang kita kena buat, nombor 1, draw vertical asymptote, horizontal asymptote kita dahulu. Okay, so vertical asymptote kita 1 dan -3. So kita buat tu dulu. 1 lah dekat sini contohnya. Okay, so sini 1. -3 belakang sikit. 1, 2, 3 contohlah sini. Semua orang masih bersama saya? Masih. Okay. Masih, Miss. Okay. Masih. Vertical asymptote 1 dah lukis. Horizontal asymptote y equals to 0. Tak ada masalah, senang. Y equals to 0 ialah x-axis kita. Okay, so ini benda yang sama dengan x-axis kita. So inilah y equals to 0 kita. Okay, tak payahlah kamu lukis lagi, dia dah memang lukis dah. Okay, so selesai. Now kita akan buat satu-satu. So kita ada x approaches to 1 from the right. So apa maksud 1 from the right? Ini satu kamu, ini garisan 1. 1 from the right ialah 1 di sebelah kanan, 1 from the left ialah 1 di sebelah kiri. Okay, so itu kamu tahu kan? Kita tahu kita cari nilai tadi. Okay. Apa maksud sekarang 1 from the right? Maksudnya dia daripada sebelah kanan pergi ke 1. Okay, ini maksudnya. Daripada sebelah kanan, 1 from the right, pergi ke 1. So, fx kita, fx tu apa? Fx tu y. So, y kita pula menuju ke negative infinity. So, 1 from the right, okay, 1 from the right, 1 from the right sebelah kanan ni, menuju ke negative infinity. So, negative infinity kita ialah nilai yang di bawah. Okay, so kita buat anak panah. Sini negative infinity. Okay, so saya tulis balik. Kalau ke atas positive infinity, kalau ke bawah negative infinity. Okay, untuk y lah, ini untuk y. Okay, macam mana pula untuk 1 from the left? 1 from the left pergi kepada positive infinity. So 1 from the left kamu ialah daripada sebelah kiri. So daripada sebelah kiri pergi ke positive infinity. So positive infinity di atas lah. Okay, so sebelah atas. Okay, so senang cerita. Ini 1 kamu. 1 from the right ialah di sebelah kanan. Negative infinity di sebelah bawah. Maksudnya sebelah kanan dia mesti duduk dekat bawah. Okay. 1 from the left mestilah dekat sebelah kiri. Positive infinity dia duduk dekat atas. Okay. Saya tulis konsep dia macam tu lah. Okay. 1 from the right ini ialah sebelah kanan. Positive infinity. Negative infinity. Maksudnya kita nak cari kanan bawah. 1 from the left ialah kiri. Dia approach ke positive infinity, maksudnya kita akan tanda di atas.
Okay, kiri atas. Okay. Seterusnya, pergi kepada seterusnya. Negative 3 from the right. Ini negative 3. Okay, negative 3, positive infinity. Maksudnya sebelah kanan atas. Okay, positif, positif. Sebelah kanan atas. Tanda sini. Negative 3 from the left. Kiri, bawah. Okay. Tanda anak panah kita kat sini. Okay. Seterusnya lagi, x approaches to infinity. So ni lain sikit lah sebab x approaches to infinity. So x approaches to infinity, dia pergi kepada 0. Sini ada masalah sikit. Kejap. Lagging ke? Ke okay? Ke nampak tak? Saya punya tulisan ni. Okay tak? Nampak. Okay. So ini lain sikit. So x approaches to positive infinity, ini x kita. Okay, bila dia approach to positive infinity, inilah yang kita nak. Okay. Tapi y kita dia menuju ke mana? Soalan ni cakap, bukan soalan lah, jawapan horizontal asymptote kita tadi dia menuju ke 0. Okay, sekarang ada masalah sikit sebab 0, kita assume 0, contoh x approaches to positive infinity, mungkin dia boleh pergi dekat atas ni atau mungkin dia boleh pergi ke atas ni. Okay, itu masalah kita. So, ini ialah 0. Di sebelah atas ialah 0 from 0 positif lah. Okay, nilai kosong positif. Okay, di sebelah bawah ialah kosong negatif. Maksudnya nilai dia rapat kepada 0 positif. Okay, yang ni pula nak nilai dia dapat kepada 0 negatif. Okay, rapat kepada 0 daripada bawah. Okay, senang cerita ini rapat daripada 0, rapat kepada 0 daripada atas, ini rapat kepada 0 daripada bawah. Okay, itu cerita dia. Sekarang kita tak tahu dia rapat, dia nak pergi sini ke, ini kita tahulah kan, ataupun dia nak pergi sini. Okay. So kita kena tentukan, macam mana nak tentukan, kita kena buat extra kiraan dekat sini. Kita kena check, okay, keluarkan kalkulator kamu. Allah, kalkulator saya tak nak keluar. Okay. Keluarkan kalkulator kita. Allah, keluar ni. Alright, tadi function kita ialah fx equals to 2x minus 3 over x minus 1 x plus 3. Okay, ini function kita. Okay. So untuk yang di sini kita akan buat kiraan sikit. Okay. So x approaches to positive infinity. Sebelum tu kita masukkan kita punya function untuk senang kita kira, kita masukkan function kita ini. So 2x, fraction dulu. Lebih kurang je kalkulator saya ni dengan kalkulator kamu. Minus 3. Bawah ialah x minus 1. Manalah x tadi? X minus 1. X plus 3. Okay. Alright. So tekan calculate. Okay. Ini kita dah masukkan function kita ini supaya senang kita nak buat kiraan lah. Tekan calculate. Okay, dia minta nilai x. Nilai x kita ialah positive infinity. Apa maksud positive infinity? Ialah nombor yang sangat besar. Okay, very big value. So kita tak adalah nak letak 100 billion. Okay, kita ambil lah nilai yang paling besar. 99999. Ada 59 kat situ pun dah cukup besar sebenarnya. Okay, saya ambil 59 sama dengan. Okay. So kalau kamu perasan kat situ saya dapat 0.00019. Dia bukan exactly 0. Okay, dia rapat kepada 0 yang positif. So dekat sini nilai dia positif. Okay, ada kalkulator yang dapat dalam eksponen tu kan, kamu tekan shift ENG ni untuk dapatkan nilai dia. Allah, jadi apalah buat ni. Okay, bagian. Okay, tekan shift ENG untuk dapatkan nilai dia. Okay, so maksudnya when x approaches to positive infinity, dia bukan exactly 0. Okay, nama pun asymptotes kan. So dia rapat kepada 0 positif. So kita boleh letak sebagai contoh, ini ialah rapat kepada 0 positif. Sekarang kita tengok pula x approaches to negative infinity. Okay, tekan calculate balik. Abaikan iklan dekat atas tu. Tekan calculate balik. Sekejap, macam mana saya nak naik atas ni? Allah. Allah, tak tahulah saya guna calculator ni. Okay gitu. Okay, tekan calculate balik. Abaikan yang atas tu. Kita masuk nilai yang sangat kecil. Okay, contoh negatif 999. Negatif 9999.
Okay, sama dengan. So kalau kamu perasan kat situ dia bukan exactly 0. Okay, dia dapat negatif 0.0002. Okay, so maksudnya ini value dia akan dapat 0 negatif. Okay, so daripada apa yang kita dapat dekat sini, kita boleh assume when x approaches to positive infinity, kita dapat 0 positive. Okay, so x approaches to positive infinity, dia bukan pergi kat sini, dia pergi di atas, sebelah sini. Okay, macam x approaches to negative infinity, so ini ke kiri lah. So nak lalu atas sini ke nak lalu bawah, tadi kita dah kira 0 negatif, so anak panahnya di sini. Okay, sekarang semua anak panah kita dah nampak. Sekarang kita tinggal nak satukan dia lah. Satukan kita punya shape-nya. Okay. Yang pertama, yang ini. Okay, dia akan sekali. Okay, dia tak akan passes through asymptotes kita lah. Okay, so ini nilai yang pertama kita. Sambungkan dia. Okay, selesai satu. Yang kedua. Okay, sekejap sebelum tu. Saya padam balik. Okay, yang ni kita lupa. X-intercept dengan Y-intercept. So X-intercept is when X equals to 3/2. So 3/2 lebih kurang dekat sini lah. Okay, 3/2. Y-intercept is Y equals to 1. So Y equals to 1 lebih kurang di sini lah. Okay, so bila kamu lukis graph, make sure kamu punya intercept. Okay, so tadi kita dah selesai. Kita pergi ke sini. So ini graph kita yang pertama. Okay, so graph kita yang kedua yang di sini. Okay, so kalau mau perasan takkanlah dia nak pergi sentuh sini pula kan? Ini tak. Kita akan nak pergi sebelah sini pula. Tidak. Okay. And dia kena-kena dekat sini. So kalau kamu perasan dekat sini, yang bawah ini ialah quadratic. Okay, so obviously dia akan ada bentuk quadratic tersebut. So nak buat macam mana? Dia akan turun dan dia akan naik balik dekat sini. Okay, kita tak tahu, kita tak perlu cari pun maksimum ke minimum value dia. Kita just sambungkan sahaja. Okay, make sure kena dekat intercept kita. And the last one. Okay. Ini sepatutnya sambung dekat sini. Okay. Tapi macam saya cakap, 0 positif maksudnya graph tu mesti daripada atas rapat kepada 0. So apa yang akan jadi dekat sini ialah graph kamu akan kena dekat 3/2, naik sikit, turun balik dekat 0 kita. Ya Allah. Naik and turun balik dekat 0. Boleh dengar saya ke? Boleh, Miss. Lambat ke saya punya ni? Tidak juga. Oh tidak, okay. Alright. So dia naik sikit, dia akan turun bawah. Okay, dia bukan terus pergi macam ni lah. Okay, sebab 0 positif maksudnya dia dah ada atas. Okay, tapi kita punya sambungan ni daripada bawah. So dia akan pergi kat situ. So selesailah shape rational function kita. So ini cerita rational function kita. Okay ke? Boleh faham? Tidak. Okey lah. Okey lah. Okay lah. Eh, First time, tengah proses. first time dengar? Tak apa. Okay, nanti lepas ni kita buat satu lagi soalan and then kita akan berhenti. Saya akan bagi kamu try pula soalan untuk kita sketching graph kita. Okay, so konsep dia macam ni lah. Apa yang daripada vertical asymptotes kamu dan juga horizontal asymptotes kamu, dia akan menuju. Contoh positive infinity, dia akan pergi ke atas. Negative infinity, dia akan pergi ke bawah. Okay, fokus ke X. Okay, kalau X, X lah. Kalau Y, Y lah. Okay, dan jangan lupa bila sketching, mesti label. Okay. Alright, selesai. So ini sketching rational function. Okay, kalau lepas ni kamu buat soalan, kamu rasa macam tak buat, you can always refer balik kita punya Desmos kita. So sini kita ada 2, Allah tak nak keluar pula. 2x minus 3. 2x minus 3
x plus 3 x minus 1. Okay, so tengok graf kita sama kan? Okay, so apa yang kita ada dekat sini? Betul. Di sebelah kiri. Apa yang kita ada dekat sini sama di sebelah kanan. Dia ada macam ngen sikit kat sini sepatutnya. Okay, tapi tak kisah pun, kita tak perlu cari pun minimum point dekat situ. Dan kalau kamu perasan ini, nampak dia naik sikit. Saya punya ni naik, macam naik banyak pula kan. Tapi tak ada masalah, sama je. Dia akan naik sikit and then dia turun balik rapat kepada 0. Okay, so that is how rational function punya graph. Okay, kita cuba satu lagi soalan. Okay, yang ni kita pergi laju sikit lah untuk cari vertical, horizontal asymptotes kita. Saya nak fokus dekat graph je sebenarnya. Okay, state the domain. So state the domain, tengok denominator, square root x square minus 9 is not equals to 0. X square minus 9 is not equals to 0. X square is not equals to 9. X is not equals to plus minus 3. Okay. So, sorry, salah. Minta maaf. Padam. Okay, saya tak perasan ada square root. Okay, state the domain of F. So, domain kita refer dekat bawah. Okay, sekarang dia dalam bentuk rational dan juga dalam bentuk square root. So, apa condition x square minus 9 kamu? Kita tahu square root x square minus 9 tak boleh jadi 0. Tapi apa condition untuk x square minus 9 kita? Dia mesti kena ini algebraic method untuk cari domain kamu. X square minus 9 kamu mesti kena apa? Factorize kami. Bukan. Condition x square minus 9 kamu duduk dalam square root mesti kena. Kita nak cari domain ni. Positif. X square minus Positif. Okay. Mesti kena positif. So, semua sekali sebab dia dekat bawah, denominator dia tak boleh equal to 0. And then, x square minus 9 kita pula kena greater than equals to 0. Okay, greater and equals to 0. So, ada dua properties lah sebenarnya. Sebab dia denominator dia tak boleh equals to 0. Sebab dia dalam square root dia kena greater and equals to 0. So, kita kena gabung dua benda ni. Sebab dia greater than 0 tapi kawan ni tak boleh equals to 0. So, kita akan ambil square root x square minus 9 greater than 0 sahajalah. Kita tak boleh ambil greater and equals to 0 sebab di denominator dia not equals to 0. Okay, sekarang square root bawa pergi sebelah tak jadi apa-apa. Menjadi 0 lah. X square minus 9 greater than 0. Soalan apa ni? X square minus 9 greater than 0. Soalan apa? Chapter apa? Subtopik apa? Apa tu? Anyone? X square minus 9 ialah quadratic. Quadratic apa? Quadratic equation, quadratic function, quadratic expression, quadratic something. Something tu apa? Apa tu? Ini kualitas lah. Quadratic apa? Soalan chapter tu. Fikir dulu. Apa ni? Ini kita panggil apa ni? Inequalities. Inequality. So ini ialah soalan quadratic inequality. Soalan quadratic inequality mesti kena buat apa? Rational inequality mesti kena ada table of sign. Itu saya tak tanya, saya bagi tahu. Quadratic inequality kita buat apa? Apa tu?
Wish. 93 orang dekat sini. Quadratic inequality kena lukis apa? Ya Allah. Graf. Dah lupa dah apa yang belajar chapter 2 ni. Macam mana ni? Okay. So x square minus 9 greater than 0. Ini ialah soalan quadratic inequality kamu. Apa yang kita belajar dekat chapter 2. Okay, quadratic inequality, factor, critical value, table of sign. Okay, dalam kes kita kena buat graph lah. Okay, dia bukan cara cari macam biasa je sebab sini kita dah main inequality. Okay, so kita factorize ini ialah x plus 3, x minus 3 greater than 0. Kena ada graph sebab dia quadratic inequality. Sini negative 3, sini 3. Keluar. Ini saya kalau tak ingat ni tak tahulah. Dalam keluar. Luar. Sikit luar. Sebab apa luar? Greater. Okay, so di luar. Jawapan untuk domain kita ialah negative infinity, negative 3, union 3, infinity. Okay, lain sikit cara dengan apa kita cari domain tadi. Okay, sekarang tiba-tiba sampul balik dengan chapter 2 kamu. Okay, salah ke tak salah pun sebab kamu dah belajar. Okay, kamu dah belajar benda ni. So, sebab tu saya cakap bila tengok soalan, kita kena identify soalan ni soalan apa. Dia function ke, equation ke, expression ke. Okay, kena identify apa benda soalan ni, chapter apa, subtopik apa. Okay, secara keseluruhan memang chapter 8. So dalam soalan ni ada chapter 2, chapter 5 dan juga chapter 8. Okay, lagi 15 minit lagi, kita try habiskan. Soalan B, find the vertical asymptotes. Okay, so ini kena cari from the left. Okay. Vertical asymptotes. Okay, so kita ada dua nilai, 3 and negative 3. Okay, so kita letak when x equals to, saya laju dekat sini So, kita tulis kita punya number line, 3, 3.1, 3 from the right, 3 from the left, 3.1, 2.9, 3 from the right, ialah x. Okay, so macam saya cakap bila buat vertical asymptotes, kita kena factorize kan. Okay, so jangan letak terus 0 kat sini. 3 square minus 9, 0. Okay, kamu pun ambil 3.1 square, kamu pun 0 from the right. Okay, jangan. Okay, sebab apa? Kita kena hati-hati dengan square root. Okay, factorize kan. So kita ada limit x approaches to 3 from the right, x square root dalam ialah x plus 3, x minus 3. Okay, substitutekan 3 dapat 3 lah. Square root biarkan sebagai square root. 3 plus 3 dapat 6. 3 minus 3 dapat 0. Tapi nak tahu 0 from the left ke 0 from the right, tengok dekat sini, ambil nilai ni, kita dapat positif. Okay, so positif, 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 obviously akan dapat positif infinity lah. Ataupun kita dapat 3, 0 from the right, positif infinity. Limit x approaches to 3 from the left. Saya terus ambil yang factorize. Astaga. X plus 3, x minus 3. Okay, substitute macam biasa, 3. Square root jangan tinggal jangan abaikan square root kamu. So 6 dekat sini. 3 minus 3 dapat 0 tapi kita nak ambil 3 from the left which is kita ambil nilai 2.9. 2.93 kita dapat negatif. So sini dapat 0 negatif. So ini apa jadi yang macam saya cakap dekat dalam kelas tadi. Positif, negatif, kita dapat negatif. Apa jawapan dekat sini?
Undefined. Jawapan dia? Undefined. Okay, sebab dalam square root tak boleh ada negatif. Zero negatif, zero from left tu nilai negatif lah. Okay, sebab nilai yang rapat daripada sebelah kiri zero ialah nilai negatif. Okay. Adakah x equals to 3 vertical asymptote kita? Yes. Okay, either one dapat positif ataupun negatif infinity, masih lagi dia dikira sebagai vertical asymptote. Kalau dua-dua undefined, baru dia bukan vertical asymptote. Okay. Kalau dua-dua undefined, dia case yang macam tadilah. Yang tadi tak ada asymptote tadi. Mana dia? Ini. Okay. Kamu tak payah kira pun kalau dua-dua undefined. Memang kita dah tahu dah. Okay. Walaupun salah satu undefined, dia masih lagi dikira sebagai asymptotes. Okay. Teruskan usaha kita untuk x equals to negative 3. Benda yang sama, ulang lagi. X square root x plus 3, x minus 3. Substitutekan sahaja sekarang negative 3. Negative 3 plus 3 dapat 0. Okay. So line yang kita buat, negative 3 from the right, negative 3 from the left. Di sini ialah negative 2.9, sini ialah negative 3.1. Okay, bila negatif ni kena hati-hati sikit. Negative 3 from the right ialah ini. So negative 2.9 tambah 3, kita dapat nilai positif. Jangan tinggalkan square root. 0 from the right, negative 6. Which is kita dapat negative 3 over square root 0 from the left, pun undefined juga. And lastly, so sini akan jadi 0 positif. Negative 6. Sini 0 negatif. Okay, so sini negatif dibawa akan jadi positif lah kan. So negative 3 over square root 0 positif. So kita dapat negative infinity. So x equals to 3 and x equals to negative 3 are vertical asymptotes. So sama je cara dengan apa yang kita buat tadi, bezanya sekarang kita ada extra information kat sini di mana kalau dalam square root 0 negatif, dia dikira sebagai undefined. Okay, kamu tak boleh letak negative infinity, nanti graf kamu salah. So kena extra hati-hati. Soalan C saya nak kamu buat sendiri. Okay, di mana kita kena keluarkan square root x square. Okay, which is cari horizontal asymptote. Ini tolong buat sendiri. Limit x approaches to positive infinity. X square minus 9. Okay. Limit x approaches to negative infinity. Okay, so ini ialah special case. Bila special case, jawapan kita akan berbeza. Okay, saya terus bagi jawapan dekat sini. Kamu bukan terus bagi jawapan, kamu tolong buat penuh jalan kira. Okay, so bila saya check, saya nak jawapannya ada. Sini sepatutnya dapat 1, sini dapat negative 1. Okay, so kita boleh terus buat conclusion. Y equals to 1 and y equals to negative 1 are horizontal asymptotes. Boleh buat sendiri yang ni? Boleh? Boleh, Miss. Boleh. Tidak. Kita dah buat banyak kali dah kan? Keluarkan square root x. Okay, so sekarang kumpulkan semua benda yang kita ada untuk kita sketch. 3 from the right, positive infinity. 3 from the left, undefined. X approaches to 3 from the right. Positive infinity. Fx undefined. Negative 3 from the right undefined, negative 3 from the left, negative infinity.
So var kita ialah x equals to 3, x equals to negative 3. And then horizontal asymptote kita pula x approaches to positive infinity 1, x approaches to negative infinity negative 1. Okay, apa lagi nak cari? Apa lagi perlu cari? Kena cari apa lagi? Ada lagi dua benda. So horizontal asymptote kita tahu y. Intercept. Apa dia? X intercept, Y intercept. Yes, x intercept, y intercept. Okay, so x intercept when y equals to 0. So function kita ini. So x over square root x square minus 9 equals to 0. Semua ini bawa pergi sebelah jadi 0. Okay, so x intercept kita ialah x equals to 0. Y intercept is when x equals to 0. So y equals to 0 over square root 0 minus 9. Okay, sila hati-hati dekat sini. So dia akan jadi undefined. So that means ini ialah undefined. So no y intercept. Okay, so setakat tu itu semua benda yang kita ada. So sekarang kita lukis graf kita. Okay, yang tak faham tadi, sekarang cuba fahamkan balik. So pertama benda yang kita nak kena lukis ialah kita punya apa first kali kita lukis? Apa? Vertical asymptote. Yes, nombor 1 draw vertical asymptote, horizontal asymptote. Ini dulu. Okay, then baru kita balik. And then kalau kamu nak tak apa, nantilah. Alhamdulillah. Nombor 2 kita determine behavior of the graph kita lah berdasarkan limit kita. Behavior graph. Okay, apa tu behavior graph? Inilah. Okay. Nombor 3 kita labelkan x intercept, y intercept. Dan baru kita gabungkan dia. Okay, so vertical asymptote, horizontal asymptote. Vertical asymptote kita ialah 3 negatif 3. Saya agak jelak saya bagi dekat sikit. 3. So ini 3, ini negatif 3. Horizontal asymptote kita 1, negatif 1. One, negative 1. Okay, so kalau kamu nampak sini banyak sangat garisan, banyak sangat benda. Okay, tapi tak apa, relax, tenang-tenang sahaja. First sekali, okay, x 3 from the right, positive infinity. Okay, senang cerita, kanan, atas. Okay, ini 3, kanan, atas. So sebelah kanan 3, atas 3. So buat anak panah dekat sini. Okay. Undefined. Undefined tak payahlah, tengok. Padam. Okay, janganlah padam. Okay, biar je. Maksudnya tak ada apa-apa di sebelah kiri, 3 from the left kamu. Itu sebab kita tahu, kita belajar existence of limit. Maksudnya dia tak ada limit lah dekat situ. Okay. Next ialah negative 3. From the left, negative infinity. Kiri, bawah. Okay, kiri, bawah. Negative 3. Di sebelah kiri, negative 3. Di bawah. Okay. Sekarang ini
X approaches to positive infinity menuju ke 1. Positive infinity ke sebelah kanan. Okay. Menuju ke 1. Sini ialah 1. Ini 1. Okay. So kita boleh buat anak panah dekat sini. Dan last sekali ialah X approaches to negative infinity menuju ke negative 1. Okay. So negative 1 ialah ini. So dia menuju ke sini. Okay. Kenapa saya tak buat tadi punya case yang apa kita substitutekan value? Boleh buat juga. Okay. Boleh buat. Kamu boleh check. Okay. Tapi kalau contoh saya check dekat sini. Okay. Contoh kita check, kita masukkan nilai kita, function kita ialah X. Sekejap ni sabar sikit. Square root X square minus 9. Okay. So calculate. So saya masukkan nilai yang positif, X approaches to positive infinity. Nilai yang besar. Okay, nampak 1.00045. Okay, so betul lah dia 1 positif. Maksudnya dia berada dekat atas ni lah. Ya Allah. Okay, maksudnya dia berada di atas 1. Sini ialah 1 positif. Ini ialah 1 negatif. Okay. Kalau saya tekan calculate, saya masuk nilai negatif 9999 pula. Dia ialah negatif 1. Okay, negatif 1 di sini. Okay. Alright, so ini tak ada masalah sebab 1 dengan negatif 1 memang nombor yang berbeza. Okay, kalau 0 yang kamu kena check sebenarnya. Okay, biasanya lah. Alright, sekarang kita satukan graf kita, ada 2 je kat sini. Ini obviously macam ini obviously macam ni. Dia tak akanlah pergi ke sebelah sini. Okay, ini dah melangkau kamu punya asymptote. Macam-macam asymptote kamu langkau. Okay, so nampak nilai dia kat sini? Kita satukan dia. Allah. Gabungkan kita punya anak panah. Dah adil lah pula. Gabungkan anak panah kita. Nombor 1. Nombor 2. Okay. Buatlah sampai bawah. Selesai, inilah graf kamu. Label fx equals to x over square root x square minus 9. Perasan tak ada x-intercept, y-intercept tak ada. X-intercept pun tak ada. Okay, so dari mana datang x-intercept kita? Yang ini yang kita kira ni. Kita tengok graf kita. Sekejap sikit lagi last one. X over okay, so graf kita memang macam itu sahaja. Kenapa tak ada y equals to 0, 0, x. Okay, memang tak adalah tu. Okay? Okay ke? Okay ke semua? Okay. Boleh lah, Miss. Boleh lah. Okay, boleh lah. Okay, so kalau boleh lah cuba soalan 13, soalan 14. Okay, try to sketch your graph. Soalan ni syllabus sketching graph rational function daripada limit ni ialah syllabus yang baru last year lah. Okay, last year baru dia keluar, tapi last year dia tak keluar lah soalan sketching graph. Tiba-tiba tahun kamu pula dia nak sketching graph kan. So itu nasib kamu lah. Okay, cuba buat soalan ini. Esok kita akan bincang. Okay, sketch. Saya tahu dah lewat malam, tak apa, tak buat pun tak ada masalah. Esok kita akan bincang sama-sama dekat dalam kelas. Okay, tapi kalau ada masa, bolehlah buat dulu. Okay? Ada soalan? Tiada, Miss. Okay, panjang soalan 8.2 kita, tapi sebenarnya tak panjang pun. Panjangnya sebenarnya saya nak explain pasal sketching graph je. Okay, vertical asymptote, horizontal asymptote ni kita dah buat dekat 8.1 dah. Okay. So 8.3 lagilah senang, tak ada masalah pun. Continuity ni lagilah senang. Alright, so that is all for today. Thank you and terima kasih kerana bersama saya malam ini.
Terima Thank you, kasih. Miss. Good night. Bye-bye. Terima kasih, Night, Miss. Good night. Miss. Bye, Thank you, Miss. Miss. Good night, Miss. Thank you, Bye. Miss. Jangan jadi Thank you. bye. Miss. Thank you, Miss. Okay. Alright.